روشن ساعت 10 شب است اما میگیم 10 تا کم دو هستم. خلاص میگیم که من از کار اومدم خونه، یعنی که هر شب با یک کار یا نیم ساعت دیگه در خونه مشغول میشم. این خیلی عادت دارم. امروز تصمیم گرفتم همین زیروات را пересадка کنم، این طرف کنم. میدونم چه خیلی شما دا نمیتوه کلان شدن، اینو بزرگ شدن. خیلی بگیم که پایانم ها ماینه پامیدور уже امروز پاگه پامیدور میته و بگیم که عموما همه چیزو کلان شدن. این بودرینگم یه پچتی بودرینگ میته برای همو зелень уже тайёрай авқода кабучи пеш нишон тонту кабучи авқода тайёрай най помидорам калон шидан. دوستای عزیز خب که باشه اینایی уже چی дудагие мажмун дадурам роварда нишон бутам клубникои ма на уже клубникча дудаги аст якта дута уже میگم که رنگ گرفته است. نه با گل کدایی با کلوبنیک میته. این کلوبنیکه. خوب که باشه دوستای عزیز. شب چیست قطعش ما پادیلی چکنم گفتم ده زندگی را. اینه چیه پودینه لاوی میگن کو هولباش میگن پودینه لاوی. این هم اینه کلان شد بز بالا شد. در همین میگیم که هفته دو هفته اینا هم بز بالا شد. همجه میشه که شکر و پکر ده پودینه لاوی قطع شکر رو بزنی. خلاص این بگه خودی ما چی کار میکنم ساعت 10 شب ای کار اومدم و пересадка میکنم اینو را با یگان چیزی دیگر. این پامیدورام уже این болгарский قرنفری болгарский یا قرنفری تیزکه майдан oluyor. خلاص خودی ما قطعی شما اگروتی چی را بگیم در بالکن اگروت کردن همکاری میکنیم یک دیگر قطعی. ما امروز با خاک هم گرفتم بزرگ کمتر خونه بردکای زنک отпуска рафтаги ай обслуживание бернайда озир این خاکای دوستای عزیز یعنی که 20 کیلو خاکای خاک فروخته میشه یعنی стоимость خاک $1 20 کیلوش $1 قدر قیمت نیست. این خاک از چی تیار میشه؟ اصلی این خاک نیست. در باره اگر من براتون معلومات بدم علفای قدیره هست کو میدروان علفورا و درختو میبرن کن امورا کروچی میزنن امتاری چی دورن مایده میکردگی دورن میزنن مایده میکنن بعد ایرا میپسونن یک سال نمیگیم که ای سال با ای سال میشه همینطوری بگیم که چیز خاک барин میشه خیلی چسبک میشه و خاک баринه. Ну в общем и вообще чише بگیم пору тайёр пору ай алафи лави ра $1 20 килош خیلی 20 کیلو акадаги қопчада اینا 20 کیلو ай بگیم که алафи қади раҳай ида гил мешнонӣ ида ҳамаи чира мешнонӣ اوز ما هوی میکنیم شما دا باز نشان هم از این میتم و пересадка میکنیم. برای ما را یگان چیزی قیمت کوفتکو در کار نیست. برای ما را نمی باقلاشکا یعنی که ما را در باقلاشکا میگذارونیم موزیر пересадка را برای اونجا قطی مایده کی خیلی قطی چوی مایده داشتندگیم نشان دادم کو او دیگر رششه میجیقه برای همون این باقلاشکا 5 لیتر سام رازه اوز ما را در باقلاشکا 5 لیتر میگذارونم یک جویگی میگذارونیم و بگیم که چیکار میکنیم شما دا یاد میتیم و شما هم کوشش کنین در بالکنتون اگرات کردن بو آموزین. دوستای عزیز رفتیم مایده کار سر میکنیم نیم ساعت دیگه کار میکنیم بعد بگیم که چیکار میکنیم بعد چوچوالا میکنیم. ما تلفن رو در اینجا در یکونجو خیلی تلفن مونک دا میمونم تا که ما شما یک دیگه را ببینیم دیده تو نمیبینیم آره ماش مورا میبینیم گاب نیست سر کردیم کار کروچی این باقلاشکا رو چیکار میکنیم اول اینستروکسیا یاد بگیریم. خب ببینید این باقلاشکا رو میبریم نمیقدر اینا پایونش همین دیتا یک 20 سانتی متر بوری میمونم و اینجاش من باقلاشکا
این بخلاشکا را میبریم دوستوی عزیز. وقتی که را بریدیم بسیار کار خوب میشوه. بلندی بده اینا یکم پویانتر دمانم که تو که زمینم کم کم بتوه بازی خوب کم بوی کنم نشونتون میتم دوستوی عزیز. هر شب بگیم که یک کار قطعی مشغولیم. اینا کنشه شکاف میکنیم مثال گیریم نو پریکسیتیم هم چخیلی که خطونده مخبولای برای آب بتروه آب نتروه میپسه بگیم که خلاص کلام 4 تا شکاف میکنیم کنشه 4 دونه شکاف میکنیم. ژلاتین حاضر کرده دوستوی عزیز. اسکوچه سلافان سیاه را میگیریم. ژلاتین گفتیم گفت میدارونیم سلافانه و در خیلی میکشویم چینی هم باقلاشکا میشه. چینی همین باقلاشکا میکنیم. بعد ایره در تنه باقلاشکا انا میپیچونیم. این حتمی است دوستوی عزیز. اینجاش همین پروسیدور حتمی است یکی را کردن برای که کونی همون چیتون در روشنیش آفتاب میزنه همون آفتاب نباید بزنه دوستوی عزیز در چیتون زیراتتون. این زیراتتون کونش باید تاریک بیسته. خب که کردیم ما خوکا میکشویم. این خوکمون میکشویم. ما براتون این خوکای پیش شدی نشون میدم. اینا که کشودیم دوستوی عزیز بگیم پروسیدور کار از زندگی است. درست کیفیت داره. این خوک است. نامو علف است. علف چوب خور خس خوشک نمی لوای عریق جبور میدروان کو بار میکنن میگیرن میروان اینی میتری خوک میشوه. یا همش یگون چیزی زیادی نداره درش همه همین علف چوب خوکه. یگون دیگر بگیم که یگون نویگری در اینجا نیست. بعد اینا پشتکش قابل بعد دوستوی عزیزی ما که باشه در درونی این خوک میدازیم. این خوک پر میکنیم درونی در خوک که باشه بسم الله الرحمن الرحیم گفته ای بسم الله سر کرده خوک پر میکنیم. ای همین پرو پر میکنیم پریموی این را بینیم تا میکنیم اول بازیرشته یا دکتر بستیم. این پامیدور دوستوی عزیز پامیدور. بعد پامیدور را بگیم کورچه قطعی خوکای همین جاش نمی جایی که هست جیدو میکنیم. این خیلی یک تا این طرف شاید تا دیگه جیدو میکنیم چون اینجا خوک جیدو میشوه. این را همین خوکش قطعی میگیریم. هم خیلی پامیدور خوک قطعی در همینجا هم خیلی حاضر یک دقیقه دیگه خوک میدازیم کمای خوکش با فکر تو که ریشه بده اونا پویانشده برای این را در همین ما باینکش میمونیم. هم خیلی خوکش قطعی گردی را باید اینه خوک قطعی پر میکنیم. خب دوستوی عزیز ولی چند چیز دیگه داره سکرت دیگه داره میگم تو که همون سکرت رو شما استفاده برید. انا خب اینا بگیم یا تا پرسات کشید
یک دقیقه دیگه هم یک چیز دیگه شما را نشان میدم. دوستای عزیزم که باشین این اوای برای چی خیلی میتوه درونشتا دورو دوره شما селитра мочавин дигар дору домашний условия кадани боше дар условияи домашний и дорура дар кунӣ намечӯшен дуруни овда я баклашка намекунен я қошиқа ди қошиқа аму доза градусша нигоҳ мекунен овда медозен мемонен я рӯз места ов питаться мекуна баъд ҳами ова бирезем бас шай дига хидр дига ҳоҷати чӣ надора хеле бигем ки чӣ карда надора ира дар кунш яхе ова мерезем и дигар ира берун мебурем тамом и уже ҷоша гирифт иша берун мебурем иша ки берун бировардем дӯстои азиз мегирем баклашкаи дииммона мегирем диим баклашкара диим баклашка ҳамчунон ҳам қадар бигем ки мебирем аммо размерки уша бирезем инам ҳам хел мебирем ҳам қадар инам куншая 4 шикоф мекунем барои ов битровад коша қатиам хела шикоф мекунӣ халос самое главное овуш битрова халос баъди ки ра шикоф кардем бозам ҳам салафани сиёра мегирем агар сиёе ки салат палатода мекунам ҳам хеле сиёш бошад бо хубай дисе қатор мепечониш мерава бо ира мегирем ҳам хел ҳамун коре ки дару баклашка кардем ирам ҳам хел продолжат мекунем дӯстои азиз ҳам процедура мешава я ҳам хел мемонем скотча мегирем даже бисёр даркор нест як саат якта скотч кунем бас камтар болотар агар бурорем хубтара барои тарафи дурун мегардонемш мегем ки соз мешавад иам ҳам процедура мешавад мисол гирем мегирем хока ҳаме порура майда мекунӣ дист қатива баъд дурунида пир мекунӣ ина ҳоли ҳамамун чуво истодагия баъзеш ҳал шидагӣ нест ҳамун чуво бигем ки на истодагия дурушта медозем меравад ишам ки дохтем баъд инаи дим кусоки бридагира мегирем дим кусоки бридагӣ ишам ҳам помидорай ирам бигем ҳамита мемонемушу гирда атрофша боз бигем ки аз ҳами хок пир мекунем и пересадка шида истодааст як баклашкаи майдаҳак бигем ки ҷа як алай уже ё калон шидан ҷоша гирифтан уже бояд пересадка шавад ё уже пересадка вақте ки ра пересадка ки кардӣ барои ҷош тангаи майда уже хеле кучала мешавад резка айнаи ове ки дору дорем гуфтам ку шумо дурунида дору аст доруи ки барои ра қувва медозагӣ дору ира мебурорем берунда
یا میبروریم. خوب که باشه انا میگیریم بخلاشکای سیما. ولی ادامو میگن که برای پامیدور سویج خوردن بودرینگ سویج خوردن باید بزرگ برای یگان جوناره این قرق تخما بگی تخمی همه لبوی پامیدور بودرینگ لبوی چی را بگی ایش هم میگیریم بگیم که تقریبا این مقدر میبریمش чисто по-братски. Шавома чӣ кор мекунам баъди кор? Нем хеле ягон кор мекунам дар хона. И уже метро, ами 3-4 та шикоф боша бас шай. Даже калонам дар кор нест. Иҷа камтарак хокам рехт дар замина. Хоб дӯстои азиз. Ира мегирем бо ҳам процедураи бобигӣ. Яъне ки салафани киёра мегирем дар куни ана мепечонемаш. Куни ки печондем. барои офтоб назадан решаша. Набояд дар решаш офтоб бизана. Чизи чиё офтоба мегардона, намемона ту дурна офтобзанира. ҳамун процедурае ки уҷа кардем ҳаминҷа мешавад. И офтоба гузаштанӣ намемонад дурунда. Офтоб намезанаш. Ирам бо мегирем мегем ки хока мегирем дар бо майда мекунем пирш мекунем. И хок нест, и пору гуфтам ку алафҳои қадди раҳай медраванд. Ино мебаранд ҳамтари пору мекунанд. деҳқонои мо да совет метам ки ҳамун алаф гирду гӯша ҳар чизе ки хор хас аст насӯзоненаш. Баръакс ягон майдамекардагӣ аппарат рост кунен хеле теғ дорад ку тог мехӯрад. ҳамро бизанен майдаш кунен ягон ҷора чиқир кунен тайёр кунен бассейн барин ҳамунҷо алафотона ҳамаш ҳам чизои хор хаса киндаву чӯб пӯ аст ку майда када партоен оба бизанен болоша маҳкам кунен мепуса бигем ки мепуса инам хеле доруи тайёр мешавад. вақте ки доруи тайёр шид баъд ира хел мебире помидора ҷидо мекунем да иҷара ҷидо мекунем инам хел помидор мегирем дари дурун ҳамита бигем ки мемонемушо та гирд атрофакша хока қати пир дӯстои азиз ки боша худо холи помидор пазаку бо нишонтон метам ки чӣ хеле помидоро мешавад. Мезанем помидора шакаро мекунем қурту эмомали олча қати кадагия ку мо помидор қати мекунем қурту шакаро. не сеимшам бигем ки умуман тайёр шид. сеимам берам мебурем. як проблема дорем. баклажка бучид нета сатилчаи майонез буд. така времени гузаронда мемонем ягон таша то ки бигем дари майдай танг нашава ҷош. баъд бо мегирем баклажка ёфтем овардем ана бо дар баклажка мегзаронемаш. ҳозирашда бигем ки дар ҳамин майда ҳака кам бошад айна биданда ҳозирашда созай ай хидишда хубтарай барои ки хидиш уже майдаи бачидаги бо ҳамин
همون پروسیدور رو همون اوه میریزیم. ایش هم میبروریم سطحیچه. روز شبگون هم دلت نه چی وای نمیدونم همین چیزا دوست میدارم کدانشا. حتی بیم در مغازین برای همین بگیم که 50 سنت یک کیلوی همین پامیدور 50 سنت 40 سنت هم قدر ارزش داره پامیدور. یکی просто بعدی کار میام طریق ساعت 2 شب 3 شب باشه کمتر مشغول میشه خیلی کیفیت دیگه داره. انا اینجا جا هوشید برای یورا. وقتی که برای یورا جا هوشید ما زیرش تا بو времени جای این مایده بود تنگ بود вже مازش گریختگی بود کمتر. اما اینا جوش سوز میکنیم و کمتر بلندتر میکنیم با تشت خوک میمونیم. اینو را جدو کده بگیم که در ایجاها پریسات کش میکنیم چور خیلی پریسات کم میکنیم این طرف ها دا تو که جوشون بیناشون کشود شود بگیم که چی بگیره خیلی بوز بالاتر شونده بین که کشود شود سوز شود عموما چی میشود. دوستای عزیز ما رحمان گفتگی که مهنت کنید کم نمیشه. ما گپی ما را میگیریم مهنت میکنیم تو که کم نشه. یا پامیدور رو کمتر زیادی بدیم خیلی هیچی نمیکنه با این طرفاش دا میمونیم پگه با بقلشکه میگیریم میوریم نمیگیم که در دیگر بقلشکه میکچونیم میورم باقی موندگیش اینها چوو ولی اما بعضی چوو حل شدگی نیست استودگی یا همین خیلی هم دوستوی عزیز. پامیدورای هست که باید وزیر بشونیمش کم بیشم باشه دیگر تو هفته آینده را یا 2 روزه را دیگر وقت نداریم. اینو را اگر جمعش مونیم دیگر وقت نیست بقلشکه نداریم تمام شد بقلشکمون نه را خیلی میمونیم بعد با داشتی در کنش خوک میریزیم بلند کده тунку занак отпуска дай уки хизмат намекунам мо отпускаш метем камкам занака ки дам бигиай мо гуфта отпускноиша метем пулша мегем хабрак занак отпускак ика юра хона да занак набошам хе хидам ягон кор када мешинам خیلی ایجا خوک هم ریخت زمین را هیچی نمیکنم پگه پلیسوسش میکنم. دوستای عزیز 20 کیلو خوک یعنی که $1 ارزش داشت. ارزش یعنی خوک $1 است. قدر قیمتی بعد هم نیست که نولش کنیم. خریب نمیجا تمام شد. موزی رشته. اینا. ایوش ها گرفتیم نه خیلی
Alohida bugün 5 tara shunumni darija. Xo'p. Doğru durmuşta. Hemen oy doğru. Bugün kimi rezim toki reska reşoşun o avzana bat bıçaspada nacımana iyice. Ne dostu aziz? Irak'ı beğenmiyor programımızı. Hemen dostu aziz. Bakayım ki ya Zminam cazir kadim. Korizur kademi caram. Ana oğuşam rehtim. Ne dana koy baklaşkara me partuyem i tarafuşa. Ya tarafuş lozim next. Kornamıyor ya. Agar ki bolo dayagon korkini kaşolkini meşavane ki pakamoda dar kornes dostu aziz. İnay bud prosedurayı hozirayı ki пересадкаи бигем помидор будринг доштим. Ман ака мерем тарафи берин. Агар нишон дода бутона камера зуруш бураса дараҳои кинем ва фирм нишон медим. Ина ёзи пересадка кадагимон аст ина ҳамё ҳамаш. Носатилчай ё пересадка кадим. Иҷам инай укробу гашнич рӯшанӣ дар нишон томтам. Дӯстои азиз инай бигем ки бибинед як қитида укроп ва кашнич уже бигем ки ин чиза ай магазинам намехарем авқот павқот кунем та чинда болош кам бигем ки чӣ мекунем шурбоча мезанем шурбочае ки свежи қати ягон чи нест як қития кам мегири камтар аз ҳамин чиз бигем ки мечӯшиш ва бигем кам ана овуш мети дигар худиш нем хели укроп гашниш мешава уже домашний ҳолатаи свеж ира ҳар рӯз ов метам кам ов мезанам и укроп гашниш бародар хай клубникара диден клубника шидагиай инайрам нишон бутем ирам шав пересадка када будум ай кор омода бигем иям инай ҷура дӯстои азиз нима ки бошен и бодринга нехел уже ката-каташи дидена якам навори ки шуморо нишон дода будум ку майдача бад ду гӯшача бад уже ин қадар калон шид и ҳам як 2 ҳафта баъд бигем ки уже бодринг мета калон дидем чанд калон шид ира шав пересадка кардам дариҷа бигем ки аю чиш гирифтаму ай майда қитиё гирифтам дариҷа пересадка кардам и бодринг ай дӯстои азиз ҳамин дар дунё намешдаи кор нест агар желание дошта бошед бес ай чӣ ман нишон бутам и дӯстои азизам помидорай яташа нишон томтам ай помидорай уже дарахт шидагиай фаҳмиде ина иҷа бигирем агар иам дар дуни қития иам уже бигем ки ҳаваси гил кардан кадиста инаҳа дидена уже помидор метаи уже и бигем ки чӣ кадиста инаҳа бибинен поёнора уже и ҳомиладор шидистай короче имрӯз пага таваллуд мекунам ода помидор таваллуд мекунам ҳам помидорро аввалин баргош мебурад ку ката ҳамура мешканен мегирен барои ки ӯ лишни қуввара худиш намегира якам чиёш мебура инаҳа ята инаҳа дутта ма шикастагӣ меёра бигем ки шуда буд бо ина иҷа буд ята сета ина иҷа ҳаст ина 4 та ҳамун аввалин баргое ки мебурад ку мешканен вақте ки ҳам дастатиш нашид не болоша ҳам мешканен мегирен ки дигар далши нарава и дигар далши намеравау паҳм мешава хулас и помидори ма буш гарини хушрӯй хулас инаҳа дидена
помидори ма уже ҳомиладор шидиста, гилчака диста. Короче, имрӯз пага таваллуд мекунад, бачача мекунад, баъд сирх мешава, мегирем. Ира як стойка кардан дар кора, иншоалло пага баъди кор стойкаи ида межинбем ки инаш кана. дӯстои азиз, домашний вариант балкон дар центри Варшава гуфтиам бубим ки бачаам дар центри Варшава инай иҷа торика инай бодринг вообще калонай гил кадагие. Короче, бодринг ира хай саҳар бо рӯзда суратша мегирам, ҳамин бодринга дар чӣ мемонам, дар боло мемонам. И уже гил кадагие. И аз 3-4 рӯзда уже бодринг метавон. Хулас, дӯстои азиз, инами чиз аст. Бигем ки умуман бегаиё баъди кор, бегаи не шавда баъди кор. Бехекна хидмат гардам. Шавда ина баъди кор соат 2. Ина дидин, ман гирифтам помидорум, ай мусурка гирифтам, овардам баклашкара. Ман баклашкаро ай мусурка гирифтам. Мусуркаи пеш корхона гирифтам, 3 та будааст. Ҳамҷа кадоми об хӯрдааст, мондааст. 3 та баклашка ина гирифтам, овардам. 3 та дар ҷо пересадка кардам, 5 та дига дар бигем ки дигариш пересадка кардам. Пага якамтаро буркаш мекунем ҷора, об побоша, оз як бор дига обшон метам ин зироатура. Дига там дӯстои азиз. Ним соат ку акоз ма қати шумо гап задам ку кайфа нафаҳмидам да. Просто қати шумо алоқа додам дар иҷа. Гуфтам як шуморам нишон битам дӯстои азиз, то ки бикунен дар Россия ҳастен, дар Тоҷикистон ҳастен, ана бигем ки намедонам дар киҷо ҳастен, и фарқ надора. Ҳавашама дар Европа, дар Варшава, дар столица, центр намиҷа Кремл, парамда Кремли Варшава дар намиҷа на балконда кадагием. Овардам ай магазин чизоша, иҷа магазини Агарот аст, ай калон ай да, ами любой торговый центрорам охириш дабрай Агарот аст ай магазин. Иҷа одамо бисёри тари гилкори қати дачҳошонда бисёр мекунанд. Ман дача надорам, ин овардам дар хона, бигем ки дар балкон кардам, оли ёрамаша ҷобаҷо мекунам, пага тахтача оварда яшикча када специально дар хеле помидор, бодринга дар ҳамҷа мемонам ки болои ҳамуда бирава. Чайла када бигем да, чайлаи ангур ворӣ када, ҳамҷа баландтар када, ҳамус мерава дигар. Просто ман кайф мекунам ай чиз, барои хурдан нест, бигем ки барои ягон пулкор кардан нест, дӯстои азизам. И ҳамин чиста мара кадамда, ҳамин чиза ман дӯст медорам карданаша. Ростша бигӯм. Қати шумо гап задам ку кайфа нафаҳмидам. Агар қати шумо гап назанам ку ман қати помидоро гап зада кор мекунам, қати бодринго гап мезанам. Шумо қати ози гап задам, ё қати гап назадам, оли ё зиқ шидан ки чи ба имрӯз қати мо хазяин чақчақ накард гуфтам. Ман ёра меҳр қати мекунам, меҳрам қа хишрӯ када, ой майдак, о гаре нишиди, обабза мегум, шикама сер ки гиш намонди телефон ка. Хеле прикол када, шӯхӣ када ку қатиёшон хе гап базада ёра мекунӣ. Ёда меҳр дода кадан дар кор аст. Меҳр. Вақте ки меҳр битӣ, ё ҳамон қадар бигем ки бовар кунед ҳам бодринга бишнонен, аҳамият битен ку ранги одамай нами чиз, ақл дора. Як симча буд, дар навҷоли ма пага нишонтон метам, як симча буд. Бодринга онамо як чизак шастаи ку ҳам тарафтаст, ҳамуда часпидааст, печонда. Хича кашидааст тарафи боло. Бовар кунед ку бибинед, як ҷинҷак мешава ку, ҳамон та рост шида ку, рафта амро қапида хича печонда ку кашидааст тарафи болода. Агар ин хела боло даю. Фаҳмидед? Намиам чиз ақл дора, мефаҳма, як чина мефаҳма. Баъзи мода ба ақл ай. Ақлиш мегира ки неҷа пас не ира қапидан дар кор аст гуфта. Ай мо намефаҳмем, ам рафтан мегирем, ҳу гуфтамс. Не хел дӯстои азиз, ин чиста барои шумо буд, ҳамватанои азизам. Ки ҳамон гапҳо ҳамватонако дӯст медорем. Бояд мо дар ватан бошем, дар хона бошем, дар агароти хидмони корро кунем. Яке аз бас ки афсӯс ин чиз мо дур ҳастем, фақат сиёсат гап мезанем. Ман гуфтам бе ҳамин рӯз сиёсат гап назанам қати мардам. Биём пересадкаро нишон битем мардум, қати як чақчақ кунем. Як халқ бибина,
як кайф кунад. Неми дар этажо дар Россиё ҳам квартира агар снимат кардагӣ бошен, балконотон дадем баклашкай мусорка мегирен, мебирен нимша, мегирен хокай парка мешава бигирӣ, ай любой ҷо бигирӣ, мегирӣ ҳам хока мерезӣ, тухмакша мемонӣ, кам камаки об додан мегирӣ. Ҳар рӯз бегаҳ меоӣ, кам кам об мерезӣ. Ягон 3 литра ягон чиза мегирӣ, як қошуқчаша 1 литра баклашкада як қошуқа мерезӣ. Оба мерезӣ, мемонӣ, як рӯз местаку гарени зур мешавад. Баъд кам дар вехш мерезӣ, мезана оба, мешава бодринг. Намедонам агар бихӯриям мехӯрӣ, нахӯриям, просто барои кайфияти худат. Як чихела як кора кардан бигирӣ, бигем ҳамун коро як ҳосил додан бигираку, бисёр роҳат мекунӣ. Ман ҳаминро дида, ростига фаҳмум, бисёр роҳат мекунам. Да, мебинем ки уже бодринго гул кардестанд, мебинем уже помидор уже чӣ кардестанд, уже нишонаи гул доранд, майда уже донача кардестанд, аммо вехи баргошта. Як чиста бигем ки барои аддуши худам кардагӣ мира, барои ягон чизи дигар не, дӯстои азиз. Хай баъзеҳо китобхониро дӯст медоранд, мисол мешинанд китоб мехонанд, баъзеҳо як чизи дигарро дӯст медоранд, баъзеҳо бозиро дӯст медоранд, баъзеҳо баъди кор меянд мегӯянд ки сатҳа заданро дӯст медоранд, мешинанд ки сатҳа бизананд. Мисол хуби ма ҳамин аст. Дар ҳамин гармӣ, дар дигар вақтҳо, як вақтҳо маро як секрет ошкортар ҳам кунем мешавад. Як вақтҳо маро боздошт карда буданд, як муддате дар бигем боздоштгоҳ будам. Дар боздоштгоҳ апелсин, мандарин, хеле чизҳоро бигем ки медоданд. Ман донои ҳамонро бигем гирифта, дар дуруни салафан коғаз андохта, коғаза тар карда, салафанро печонда, дам карда, ҳамонро бигем баклашкои обмехӯрдагӣ буд, уҷа майда ҳамонро брида шинондагӣ будам. Аз як ваҷа баланд шидагӣ буд, бигем 25 сантиметр, 27 сантиметр. Дарахчҳои ма ҳамун лави тирзада кардагӣ будам, як 10-12 када будам. ҳам хеле бигем ки ҳам калон шидагӣ буд. Ҳама медромад, кайф мекард, мегуфт ки деҳқонӣ кардестӣ? Мегуфтам мо ба наздики худо хоҳ мандарин, банана, ҳамтари чизҳоро мезанем, савдо, пул кор мекунем. Гуфта шӯхӣ мекунам. Як чиза шинондан хоби ма аст, намедонам. Як чиза бишнонам, бикунам, бибинем чӣ мешава результаташ. Мешава, намешава, не имеет значения. Вале имсол зимистонда дар ҳамин хона инаи тумбочка кӯҳнае, короче, ира мепартом, иҷара полка мекунам. Ай ҳаминҷа полка мекунам. 1, 2, 3, 4, 5, намедонам чандта шава, 3 мешава, 5 мешава, полка мекунам дар ҳаминҷа. Дар ҳамин полкаҳо ҳаминҷода бигем дуруни хона температура гармае. Дар ҳаминҷа зироат карданиям. Зелен, бигем ки ҳамун чизое ки помидор, бодринг, ма папровид карданем дар ҳаминҷа, дар дуруни хона, ку ҳамин зимистонда накардам. Дар дуруни хона зимистонда барои хона гармай, температураи хона зимистонда мисол гирем хеле гармай, ранги тобистони берун барин отоплениё кор мекунам, гармай, ҳамин овуш метӣ. Фақат иҷа свет лозим мешавад ки постоянно дару свет бизана. Аммо як намуд свет ҳастай, ранг ҳамун шӯълаи нури офтоб ворид дорад, ҳамун равшаниш. Магазинда ҳаст, магазини агародда ҳаминҷада ҳаст. Ай ҳамун свет меорам дар ҳамин полкои ҳаминҷа, ҳамин этаже ки мекунам, ку дар полкош ӯ свет хеле дрозак ҳамтари мезанам дар ҳаминҷа. Ман як папровид мекунам ҳамин сол зимистонда. Ирам баротон нишон метавам, ку ҳамин чӣ хел мешавад зимистонда. Аслан ҳамин чиз бигем ҳамтари лучи свет қатъи рекламаҳо ҳаст, дидам, интернетда кофтам, дидам мешава. Агар шава дар ҳаминҷа, ман як папровид мекунам имсол зимистонда. Аз тухмиё, аз ягон чизо гирифта шинонда, вале тухмӣ мегирам, мемонам шинонда, ҳам хел полкача сохта, як 3-4 бигем ки помидор, бодринг, боз ягон чизҳои дигар ками зироатӣ дорем, мисол болгарӣ, қаламфри, тезак, ҳамин чизҳоро ман ҳамин папровид карданиям. Дӯстои азиз,
اگر شب بچه مودم توصیه میتونم که دوستای عزیز بکنین از این چیزا در زمستان هم سویجی میگیرین هیچ نباشه 2 هفته 3 هفته ده یه بار یک سویجی شکروای قرطوای کده در خونتون میزنین. خدا نگهبانتون باشه هموطنوی عزیزم. این از ساعت هم بگیم که 3 شیدسته. نه من یکم ترگی جره جمع میکنم. بعد بگیم که یک درکت دیگه خوب میریم. بعد با میخیزیم ای پای زندگی میشیم این طرف. و پگه اگه مقلشکه افتم باگاج ماشین دا میپرتم میمونم. میام از او قطعی کلون دا گرفتگیره در دیگر بخلشکوی خیلی 5 لیتره را نیم شب بریده. ای نیم زیادتر بریده. در اوجا میگذرونم. میبینیم رزولتاتش چی میشه و هموطنوی عزیز. گفتی همون روزو که پگنالی میکنیم که میبینیم چی میشه. خدا نگهبانتون باشه هموطنوی عزیز. Чисто от души бъди чист. По-братски бъд. Я худо нигҳбонтон боша. Ина диден резултата. Калони бодринг, помидора диден чӣ қадar калон шид. Яъне ки майда ак буд шумо да нишон доданда. Ҳамун навора бибинед майдача буд. Оз ина қадар калон шид дар ҳамин 3 ҳафта. Дар байни 3 ҳафта ҳамин қадar шид. Уже байни 4 ҳафтада бигем ки ҳосилша мехӯрем. Яъне як моҳда уже ҳосил мета, ҳосила мехӯрем мо шумо. Бо шакарова мекунем, қуртова мекунем, тавсияи эмомалиро гӯш кардем. Ӯшам бо нишон медиҳем ки чӣ хел мешавад. Чакам дорем. Ман чакарам гуфтам ки хидм мекунам. Шира мепазонам, қатиқ чӣ мекунам? Қатиқ мекунам, қатиқа дар халта медозам, ҷарғод мекунам, мезанам, маска паскаша мегирам. Хеле аппарат қатӣ зада. Хулас чисто домашний мехоҳам зиндагӣ кунам да ҳамин условияи домашний продуктҳо қатӣ. این ایروی کمبغلی نیست یا که بگیم که ایروی жадность نیست. این ایروی همون چیزا دوست داشتن است. سلامت باشین هموطنان عزیز. خدا نگهبانتون. تشکر که نمی آدمای بیدار لایک موندیم، поддерживать کردین، поделить کردین، подписаться نکردگیتون подписаться کردین. Асанаев نه همه وقت طوری بگیم که серьезно و گیزالا و ایتاری نیست. Асанаев با نم خیلی любовь خودش میگیم که یک хобби хича буд дора берун аз ӯ сиёсат. Берун аз сиёсат ма оддитарин ҷавоне ки як деҳқон бигем мешавад. Ҳамин деҳқонӣ карда мешинем дар хона. Худо нигҳбонтон. Дастом чирк кай бурам дастом обшум. Саломат бошед ҳаматон. Коми подписаться накардем, подписаться кунед.